Bonjour, جيت اليوم نعاود لكم l'expérience ديالي مع الفوركس en général et non pas seulement مع رضا. Au premier lieu حتى انا بحال كاع الناس كنت j'ai hésité و j'avais peur de prendre le risque ونحط فلوسي في ان تروك اللي ما كنفهمش فيه بزاف وما كنعرفش انا نخدم فيه. La deuxième hésitation كانت le fait de faire confiance à une personne et تصيفط لها الفلوس ولا تدير à travers elle le dépôt واش غادي دير معها دي غان ولا لا. C'est pour cela que j'ai décidé au début باش ناخذ le risque avec deux personnes, deux traders اللي معروفين في le marché اللي واحد منهم bien sûr هو رضا. Le même jour j'ai décidé انني نبدا معاهم. La première personne صيفط ليها les frais de service, رضا كان داكشي gratuit. Après 2 jours رضا je me suis trouvée avec un compte qui est déjà configuré, كلشي الامور كانت en règle après 2 jours. La deuxième personne après une semaine بقى حتى la configuration ديال le compte ديالي ما كامله. كان صيفط لهم ما كيجاوبوش ni rien du tout, كيجاوبوني على 1 ولا 2 jours. alors رضا par contre رضا بديت صيفط دويت معاه لو جودي لو لاندي اللي من موراه كانت لا كونفيغوراسيون كامله, كانوا لي تريد بداو كيتحلوا ليا في لو كونت ديالي et كان لي غان كيبانوا ليا chaque jour, les profits chaque jour. Et après 2 semaines je me suis retrouvée avec $200 de gain avec un minimum de dépôt اللي هو 5000 dirhams. Je me suis trouvée avec 2000 dirhams de gain après 2 semaines. Par contre la deuxième personne اللي هي هنايا غادي نلقى راسي انني le premier jour et après une semaine وانا كنتسنى la configuration ديالي avec une perte ديال $160 d'un seul coup. هادشي علاش حيت les autres traders ومنهم هذا اللي انا دخلت معاه كيخاصك انت تدخل داكشي لراسك. في الاول كتكون باقي ما عارفش, alors كتقدر tu peux commettre une erreur. داكشي اللي انا طحت فيه j'ai commis une erreur et هاد l'erreur elle m'a coûté cher, elle m'a coûté 1600 dirhams d'un seul coup. et خاصك bien sûr تبقى مقابل لو تليفون باش انت تعرف امتى تسد لي تريد, امتى تحل, و بيان سور تبقى مقابل امتى غادي يصيفطوا لك هذوك لي سينيو وتحلهم انت وتقابلهم حتى تسدهم في لو بون مومون. اي دي فوا بيان سور مع المشاغل اللي كيكونوا عندنا النهار كله كتقدر تغفل عليهم حتى كيوليو عندك دي بيرت, كيف كنقدروا نشوفوا هنايا مع الجولد اللي ولا عندي انايا moins $7. Et à travers cette vidéo je veux remercier Reda énormément. Elle a le service dialogue parfait et je me permets de dire qu'il est parfait, vraiment parfait. Ils sont très très attentifs, qu'ils jouent après 1 ou 2 heures maximum. Là Instagram, là le groupe, là WhatsApp. Merci beaucoup Reda.